Shalom. Welcome to our evening moment in the Bible. As we end our day, let us contemplate in the book of Nehemiah chapter 8 verse number 10. Kay kining adlaw balaan ngadto sa atong Ginoo. Ayaw kamo pagkaguol kay ang kalipay sa Ginoo mao ang inyong kusog. Matag adlaw nagadala kini sa iyang kaulingong paghagit sa atong kinabuhi. Apan ang Dios nagapahinumdom kanato nga ang atong kusog wala nagagikan sa atong kaugalingon kay kini nagagikan kaniya lamang. Ang iyang kalipay wala nag-agad sa sirkumstansya, pagbati ni kalampusan. Naugat kini sa pagkawalay kausaban sa iyang gugma ug pagkamatinumanon. Sa dihang atong pilion nga atong iangkla ang atong kasing-kasing diha sa kalipay sa Ginoo, makakaplag kita og kusog sa pag-atubang sa bisan unsang mga butang nga atong masagubangan. Igsuon, take a moment to pause before you sleep and thank God for His joy. And that's a moment in the Bible. Peace